قليلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الودود الغفور الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفوني أنبو أنكروا لمن كلاب بلا كفوني ماني أوفى alaw taala ye an lajarabi ni an balimamuso do ka bani ye bi alhamdulillah min ye an balimamuso ye min ye suwari kilaka ye ka bɔ suwari famina alhamdulillahi rabbil alamin alaw taala ye a ka karifamina an b'a la bi faransi jamana kɔnɔna na an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka duwawu kɛ an ba ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka duwawu kɛ banbagatɔ ye jana an y'an ka walagada damina an bɛ alaw taala dali ka ala yafa ma ala m'o kɛla ka alaw taala hinɛ la ala m'o kɛla a ye baara ɲuman minnu kɛ an bɛ alaw taala dali k'a bɔ a ka baara ɲuman kelen kelenna bɛɛ la k'a fɔ ni ninnu ma ala m'o kɛla fili minnu y'a sɔrɔ an bɛ alaw taala dali ka ala yafa ma adamadenya yɛrɛ kosɔn adamaden ni adamaden ka ala yafa amma a ka adamadenya yɛrɛ kosɔn an bɛ alaw taala dali k'o kɛ ala m'o kɛla an ba taa ni mɛ bi tiɲɛ so a taala fan min fɛ an bɛ alaw taala dali ka o yɔrɔ fisaya ma ka tɛmɛ a tun bɛ yɔrɔ fɔlɔ min ka alaw taala bolo ala m'o kɛla an b'a ɲini silama bɛɛ fɛ
lameninkɛla bɛɛ la kafoni fɛ aw ye duwawu senima kɛ k'a ɲasi an balimamuso ma min ye suwari muso ye alhamdulillah an yɛrɛ fana sawala kosɛbɛ ka da kan an bamuso ka furu Allahu taala ye o garijigɛ bɛ an na an y'a ka furusiri kɛ waati la alhamdulillah donc bi a tɛ n'an ye Allahu taala y'a ka kalifa minɛ a la donc an b'a ɲini silama bɛɛ fɛ ni ne ye badenya ye ni Allahu taala ye an dɔ la kelen ka kalifa minɛ anw natani bɛ mun na ni ɲɔgɔn cɛ bi o de ye duwawu ye Allahu taala ka jɔn senima min bɛ ne ni aw cɛ ma ala de b'a dɔn maa min ka surun Allahu taala la ka tɛmɛ bɛɛ kan an bɛ Allahu taala dali den minnu tola kɔ ka denw latanga ka denw sutura Allahu taala bolo ala m'o kɛla saya bɛ se an fana ma don min k'o kɛ ka sɔrɔ ani Allahu taala cɛ ka di ala m'o kɛla alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ foli la kɔrɔkɔrɔya k'a lase aw ma aw minnu fana kɛni bɛ fana k'aw ka waatiw ta c'est pas du tout facile prends son temps écoutez la parole de Dieu c'est pas du tout facile an bɛ Allahu taala dali lamɛnni min bɛ kɛla aw bolo sanga ani waati bɛɛ su ani tile aw b'aw ka internetiw ta k'i tulo malo Allahu taala kumakan na miniti 10 ko tɛ miniti 20 ko tɛ miniti 30 ko tɛ waati dɔw la a yɛrɛ bɛ tɛmɛ lɛri 1 ani lɛri 1 ni kɔ kan aw bɛ nin bɛɛ la kafoni kɛ lamɛnni na an bɛ Allahu taala dali nin lamɛnni ka kɛ ne ni aw bolo daluya ye kiyama don ala kana to a ye kɛ daluya ye an ka ala m'o kɛla an bɛ Allahu taala dali an kɛlen bɛ ka an tulo majɔ Allahu taala kumakan kelen kelenna n'a bɛ kan ka fɔ ka Allahu taala diɲɛ ka nin kɛ an ma nɛɛma ye kiyama don ala m'o kɛla an faw ani an baw ni Allahu taala sɔnna an bɛna don an ka walagada la nin kumakan m'a daminɛ n yɛrɛ kuma fɔlɔ ka taa lase Allahu taala kumakan lakalila kelenkelenna bɛɛ i kɛla wajibilikɛla ye wa i kɛla ladilikɛla ye wa i kɛla kumakɛla ye wa ni e bɛna Allahu taala tɔgɔ le ta k'a don i ka kuma na ele bɛna kuma ka bɛn Allahu taala kumakan de ma ele fɔta ni kɛta e bɛ ala ko de ta k'a bila ɲɛfɛ bi kumakan bɛ ɲɛsin ne ma a bɛ ɲɛsin aw ma a bɛ ɲɛsin duniya silama bɛɛ la kafoni ma n'i y'a lajɛ bi jɔnw de bɛ kow haramuya anw don jɔnw de bɛ kow ladaga anw don anw bɛ ko minnu haramuyalaw walama anw bɛ ko minnu ladagalaw daluya jumɛn bɛ ne bolo ka ko dɔ haramu ala ma min haramu daluya jumɛn bɛ ne bolo ka ko dɔ ladaga Allahu taala ma min ladaga walama ne yɛrɛ ye sinte dɔ ka ko dɔ haramu n yɛrɛ hakili la ani miiriya la conséquence jumɛn b'o la Allahu taala bara ne y'a fɔ non foyi tɛ nin na aw ye nin ko to yen aw kɛlen bɛ ka maaw tɔɔrɔ ala yɛrɛ ma nin haramuya ka sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ ala kuma n'a kan k'a haramuya walama e bɛ sin ka ko dɔ haramuya nin ma ɲi dɛ ala ko nin ma ɲi nin haramuya nin bɛ ka sɔrɔ Allahu taala ma a haramuya e dɔ y'a ko ta k'a kɛ haramu ye ka tila k'a fɔ maaw ye ko haramu don ka sɔrɔ Allahu taala ma a haramuya bi ni Allahu taala sɔnna an bɛna kuma ka bɛn ko belebele fila min ma o de ye ten interdit ce que Allah a autorisé et autoriser ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit donc an faw ani an baw an bɛna Allahu taala kumakan dayɛlɛ ka da kan kumakanw ka sɔn hɛrɛma ni kumakanw ka dafani ni ala kumakan min ye alikuranɛ ye tu es qui moi je suis qui nous sommes qui pour interdire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé nous sommes qui pour autoriser ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit nous an b'an yɛrɛ lajɛ est-ce que anw ye ala de ye wa walama anw ye adamaden de ye anw yɛrɛ danna ala bolo ka bila dugukolo ko kan ka bɛn mun ma donc o kosɔn nin kumakan silama bɛɛ la ka fɔ nin yɔrɔ b'a la m'a daminɛ n yɛrɛ kuma fɔlɔ an bɛɛ la ka fɔ ni nin yɔrɔ bɛ nin kuma na les prédicateurs les prêcheurs les imams maa maa bɛ ala kumakan lase maa maa bɛ bɔ bi réseaux sociaux kan k'a bɛ na adamadenw ladi chacun peut donner des conseils bɛɛ bɛ se ka ladili kɛ mais min bɛ nana don ala yɛrɛ kumakan na min bɛ nana kɛ k'a fɔ n ye nin haramuya walama n ye nin ladaga ne yɛrɛ hakilina t'a la ne miiriya la bi kumakan bɛ na ɲɛsin aw de ma o kosɔn bi daluyaw komi a bɛ an ka laada la n'an bɛ kuma ni daluya ye an b'a ta ka bɔ ala kumakan kɔnɔ min ye alikuranɛ ye ani tila ka an ɲɛsin kira ka hadisa selimaw ma k'an ka kuma sinsin o la ka da ka kumakanw ka sɔn hɛrɛ ma inna asdaqal hadisi kitabullah kumakan tɛ min ka di min valeur ka bɔ ka tɛmɛ Allahu taala kumakan kan o de ye kuranɛ ye
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كندو كان يوما تاسلاو كان يوما ودي على كركا تاسلاي وشر الامور محدثاتها ان اسلاو لا تشجو ودي كويه كومنو لبنا كسر كركا تاسلا تكرا كما كانت افوتات وكل محدثه بدعه فين ناس سندلا كالابن كسر كرا مناناي انيا دونك فكو دو بيو كوكورا لبنو دي وكل بدعه ضلاله فين ناي بدعه كسر كرا كما كانت افوتات اكا enseignement ni bela ka foni fili barawli abebe fili la wa kullu dalalatin fi nar fili bela ka foni laban jahannama di ame Allah taala dalika ambo fili ko ka ambo kokura labenu ko ka kira kuma kanta kanda ka herema slaw ka son herema de kira kuma kan ka dafani ne Allah taala kuma kan amena Allah taala manyini ka Qur'an sen mamba kono si nous avons cette autorisation de dire des choses, de tenir des propos, d'interdire des choses ou de rendre des choses licites en venant de nous-mêmes, qu'est-ce que Dieu dit concernant? Amen. Allah Ta'ala kuma kan la main. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la taqulu lima tasifu alsinatukum. Lima tasifu alsinatukum al-kadhiba. أمتانا يدوني دوني ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ألو تعالى كو إما إلا واجب لكلا إمي مبوكا فوكي بلا ديديك إمي يربي كودو تاكابلا ريزو سوسيو كان كو فوسي تالا إمي ممادو كما كان تاكا اللكالي إمي مسينكا ذكر دو بلاكا فوكو أدما دو يني ذكرو إمي ما فماو يكون يتنلو على كوفو يتنلو نفلاي emi ma fo mawuye ka foko sumaro le temps a follow zikuru deti emi ma fo mawuye ko ni tala maka ini nin kalile kaka kasoro ala ma fo ala kira ma fo sallallahu alaihi wasallam ala be min fo la iye yala me wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib tout ce qui sort de ta bouche et ala même il parle de ta langue fem me bo ida il n'aime fem fo feminu Allah Ta'ala ko kaw kana foli ke fena aw neme kuma kaminu fo kabo galon la ka fo hada halalun ça c'est permis ni la dagala wa hada haram non ni haram yala. Dieu nous met en garde. Le fait que nous disons que c'est licite ou illicite, nous tenons ces propos là venant de la bouche, la langue prononce, Allah te dit arrête. Allah kuma kuya boloka adabla inne ko foko ni haramu yala wala ma inne kuma foko ni ladagala Allah Ta'ala ko kaya dabla de wala takulu au kana ni kuma fode au kana ken ni kuma fobraide lima tasifu alsinatukum alkadhib au neme wiya minu folani ko au ya dabla katoka faso hada halalun hada haramu ni kuma kala hada haram ama loninke lonintala ale sina ka loni fitini min ke dorona le bano la dra be sinka fembe haramya ni kuma na hada haram ni kuma na hada haram ka soro ale kanime ka fembe ke haramunye aloni tala adaluya tabolo ale ya me karama sira la ya foko haramundo ale fana sina doron ka ibolo taka tola ka fo ala haramundo ala kima adabla kana fu haramuya Allah Ta'ala ka fembe no la daga farafin do kala haramunye masa alama feminu ke haramunye farafin la dagala mogoye Allah Ta'ala ka feminu haramuya Allah Ta'ala ko litaftaru ala Allah alkadhib ni melawli muma ka galon laben ka wuya la Allah Ta'ala la ka wuya la Allah Ta'ala ko litaftaru ala Allah alkadhib ni ya fo ko ni la dagala wala mani haramu yala ni ye ni kuma nyona fo ka soro tunya tala abe komi ye wuya le taka asindi ka nyasi Allah Ta'ala ma ce mensonge là vient de Dieu, c'est Dieu qui a dit ça. C'est comme il veut Allah yere de ke galontigala subhanallah ma'adallah ala man kislani kuma fodima innal ladhina yaftaruna ala Allah alkazib kuma minu kenime ka wuya la Allah Ta'ala la
ka fɛn dɔw ta k'a fɔ ko nin ka ɲi ka sɔrɔ ala m'a fɔ k'a fɔ fɛn dɔw ma k'a fɔ k'a man ɲi ka sɔrɔ Alahu Taala m'a fɔ Alahu Taala ko la yuflihun olu tɛ kisi niyɔrɔ t'o bolo ala yɛrɛ tɛna fana kayirakɛlaw ye o sanni kɔ kisi t'olu ye ni kisi ma kɛ adamaden mun de b'i ma kɔnɔna o de ye Alahu Taala ka jahanama ye an bɛ to ni nin kuranna aya ye alhamdulillahi rabbil alamin ni nin kumakan min ye ala kumakan ye masaba masaseti masa min ko k'a ta a ka layurukan falen a t'a ka layurukan bɔrɔtɔ billahi ni karamɔgɔw ma fara ni moriw ma fara ka zikru dɔw labɛn o hakili la k'a di maaw ma ko nin ni wuridili ka kan su fɛ nin ka kan ka kɛ tɛnɛn don nin ka kan ka kɛ talata don nin ka kan ka kɛ araba don nin ka kan ka kɛ talata don nin ka kan ka kɛ alimisa don ka kuma dɔw ta k'a labɛn k'a di maaw ma ko maaw y'i bolo k'a la ko maaw ye nin ta k'a bila nin bonda kɔnɔ ka sɔrɔ Alahu Taala kumakan tɛ a ma bɔ a ka ciden yɔrɔ e dɔ k'i kɛlen bɛ ka nin di maaw ma le k'o y'o yɛrɛ nafa a la e ye jɔn ye dugukolo kɔ kan e tɛ foyi ye ji ani bɔgɔ kɔ danfɛnw ka sɔrɔ hɛrɛma kumakan de bɛ t'an bolo Alahu Taala ko wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba aw ye fara kuma fɔla aw nɛn bɛ fɛn minnu lanse wuyaw la ka to k'a fɔ sɔn hada halalun non halala le tɛ aw tɛ mɔgɔ to yen wa tubabula yan k'a fɔ ko haramu ko halala domini bɛɛ bɛ se kɛla nin ye silama dɔw kumakan ye ka ala ka diina sabote ka ala ka principe sabote k'a fɔ k'an kana halala dɔn tubabula yan ko fɛn bɛɛ ye halala de ale bɛ sin ka kow ladaga a hakili la ele ye jɔn ye k'a fɔ e b'i lɔ ka nin décision sugu ta ko bɛɛ la k'a fɔ nin ye halala ye n balimacɛ e min bɛ nin fɔ la Alahu Taala ko ni maa min ye wuya la ala la yuflihuna olu tɛna kisi la kiyama lo ni aya bɛ ɲɛsin e de ma ni aya bɛ ɲɛsin ne de ma an y'a bolo kan an y'a dabila an y'an cɛ janya ka bɔ a la propos min bɛ bɔ ne ni aw da an fɔta ni an kɛtaw an y'a pese ka ɲa jana an y'a labɔ dɛ n bɛ segin tuguni ka kuma n kalanden ɲɔgɔn bɛɛ misiriw kɔnɔna na wajibili la réseaux sociaux kan fan bɛɛ la ka fɔ nin fɛ an bɛ nana kuma ta k'a cori n ye nin fɔ aw ye n bɛ tila ka nin fɔ aw ye est-ce que aw b'a dɔn k'a fɔ maa joli le kɛlen bɛ ka ne ni aw kumakanw ta k'a labaara aw ka ɲɛnamaya la supposons ne ni e ye kuma fɔ maaw ye o y'i bolo k'a la olu fana kɛlen bɛ k'a labaara k'a sɔrɔ nin kuma tɛ sababa ye est-ce que ne ni e bɛ se nin conséquence kɔrɔ kiyama lo si seulement c'est pour sortir si les réseaux sociaux on m'a beaucoup regardé j'ai reçu beaucoup de vues on m'a beaucoup liké on m'a beaucoup partagé et pourtant les propos que tu as tenus dans tes directs ce n'est pas des propos qui sont authentiques ça ne vient pas de Dieu ni son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toi tu as déjà fini de prêcher tu as été applaudi tu as été partagé ils ont aimé, mais dis-toi que tu vas égarer combien de personnes. Et tu as fini de faire, tu as oublié. Billahi, comment tu kiamalo? Ma munu makote. Flafilili le o makote. Ka o sagunan kan fo daluya tobolo o makote. Olu yere kawala o fala o nila ma o be la fili koko la c'est pas leur problème. Ka silamaya ta dɔrɔn ka sin k'a kɛ o hakilinanta ye ne miiriya la k'a fɔ cɛ ni ala tɛna mɔgɔ min na nin bɛɛ la sa nin tɛ tiɲɛ ye sa kiyaman don n'i b'a dɔn ko nin kelen kelenna bɛɛ maa maa kɛtɔ i suivi la k'i kumakan ta k'a labaara billahi kiyaman don i bɛ jɔ nin kelen kelenna bɛɛ ka kiti kɔrɔ subhanallah i bɛ jɔ nin kelen kelenna bɛɛ ka kiti kɔrɔ kiyaman don o kosɔn an bɛ ba fana k'a fɔ an yɛrɛkun ye k'a fɔ an baw ye k'a fɔ an faw ye k'a fɔ lamɛnnikɛlaw ye i kana na bɛɛ lamɛn i kana na bɛɛ lamɛn parce que le fait k'i kɛtɔ bɛɛ lamɛnna confusion caman kɛtɔ bilali hakili la nin ko k'a man ɲi nin ko k'a ka ɲi nin ko ko foyi t'a la nin ko ko non an tɛ se a kɛ la ele yɛrɛ b'i yɛrɛ bila kɔnɔnafili belebele la an bɛ nin fɔ silama bɛɛ ye nous ne sommes pas ala ye hakili le di ne ni aw ma
Écoutez seulement une personne. Itala école lawa, imata école lawa, itala kalanawa, imata kalanawa. Mami me kuma damna militi bisaba, militi muka. La lilite ka foka bola ka la lilite ote. Ale ba ka kuma damna ko kaninke, ko kaninfo, ani ninkeli le kaka. Daluya maba Qur'ana kono. Daluya mata ka bo ala kera ka kewalula. Ele fana sigini me ibe kan ki ka interneti la tien ki bo lamena. O fana ye min fo ko meno ta ka baraka la subhanallah. Donc e kela iyere juguye parce que ebe lameni kela le ka fo ilo nyenyere kunnafa mais e ka lameni mena kima muye abe kima baloni toria bade kiyamalo iyere kela iyere juguye iyere yibolo di iyere kono ki iyere la problème na kadaka e mase ka hakil minta ka nyumani juguma don ka bonyona ma minutun kadi eye ma minu be ebla filis laka ko ni sagona ko fiye billahi comédien kadi mawye bi kat mesebe kalauka mana mo kadi mawye bi kateme mami me adama don wole bi katakanda slaka ya laje ala kam folaw ma jolle bo maflela mais slamaw minu faw yeslamayo o baw yeslamaye niyo labo billahi tallahi ka foko alala ko do be dugukolo kambi mana mo ka histoire kolla kono minu la yusmin wala yugni min jo atena fala sama ayreto do farafari banku kan oluka ko minu be réseaux sociaux kan billahi do pereni me biko ka unité tien kan mana kan la mes réseaux sociaux kan ko ka ala kuma kaname parce que o te fait ka la me min kadi oluye o de ye minu bo bla negeli ni yere diana ko slaka o de kado ye donc anya donc a fo perdu min kabo ni perdu be ka fo ko nana kiyamalo ko alala ne tatula perdu ma muna parce que ne maseka un hakilika ka labara ka laje nka kan ka tugusla min ko mi ma to mi kanda slata ni i perdu la kiyamalo ko segilité tuguni ni perdu la kiyamalo o de perdu bele bay o ko sama nyini am fawfe ka ban fana ka nyini am bawfe tunyado ni be lameninke yorowula minu be daluya kenema ko fiye lameninke yorowula ibi ka silamayata bolo minu la ani bi ka silamayata ne minu ka note afoba cha la bide alla kala cha la bide mais jone kenime ka fo ko min kera ya fanye chogomi jon kenime ka alla shukira ka sunna ka jon kenime ka ala kera ka sunna yara ka na alna ka gbele ama yara kele ka satala an fawni an baw ikana di nya sima adama don ye ke sababu ye kibla fili bolebele bonda kono olu ye ela fili enyana ka fo ko olu ye ela fili minke ko kiyamalo ebe no le ke dalamna e ala bini aw flale lajo munya tu fili la ala karamo ni ne la fili e ala taala ba fiye ne ala taala e chide ne chima wala manye karamo de chima karamo ye ela fili muna ayem blanin sira de kan ne ala taala ma fo aw ye ko slaw ka son herma de mamadu ka slaywa muhammadu ma fo aw ye ko slamaya bina clan ka ta clan yoro bi woro blani sabawa muhammadu ma fo aw ye ko ni clan yoro bi woro blani sabani ko bi woro blani fla bebe do jahannama kono amo fo aw ye wa le prophète il a été clair il parle de l'islam il parle des musulmans amena bolofara kata bolofara bi woro vla ani saba abe islamawdi abe ko Allahu akbar abe ko la ilaha illa Allah abe ko muhammadu rasulullah abebe sun abebe seli abebe hiji abebe jaga mais ono ka suni o ka seli no ka jaka bi worum lani flani bebe do tasuma le kono c'est pas des non musulmans c'est des musulmans le fait que les musulmans iront à l'enfer le fait que les musulmans il y a certains qui vont rentrer chaman do to côté do la bi worum lani flana jowne do to arjina kono o de kira minu ya ladiri aye min fo a fotaw a ketaw olu yo ka dina tan bunda le kono nana donc neni e wati sela amate an kana to yere ne yalaw ko an kana to yere ni saw ka folaw ko an kana to mawko ma munu be dina ta ka ke kulonyi ka dina ni ta ka ke kulonyi ka adama don wole kana pluma ka adama don wole kana ni sawuma
أما الله تعالى ذلك على يفهم بلا كفن ما على موكلا الحمد لله رب العالمين أمنا دو القرآن قرآننا كرا صلى الله تعالى أبنا موقوف أني ما منو كلمة كالي الله تعالى ما كانتا كالابسا كايلما كاكي أنيسا ونقوي على كلمة كاكومين كاكو نياسي أنيا لمن الله تعالى كو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى كو القرآن كنو فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مسوى للكافرين كم موكا جلوم ممبوكات مماكا موكا تنولي ممبوكات مموكا مومي يويالا ألالا كاكلاكا ويالا تنيانا فولاي il connaît la vérité. La vérité est devant lui. Kaklaka tunyam na ka wiyai. Ah cha awi ni toy. Ni te tunyai. Jone tala kiyama kana. Jone dola kaburu kono kana. Kera koko nyiningali de kaburu kono. Awi kaburu kuma kana toy. Nuye histoire de subhanallah. Adama den jaere fariyala nyadoma. Billahi ala era kuma kan era bo le challenge kala, c'est-à-dire awi ni toy. Allah ta'ala kuma. فمن أظلم ممن كذب على الله كم موكا جلوم مامبو موكا على قطني على صوصني تنولي مامبلي كتم موكا موكا يويا لا على لا كويا لا فانا تنيا فولاي نما يندا دابلا على ينينفو كرا ينينفو أكلو دولا تنيانا أكلو دولا على كرا كدلويا سباتنولا كلا فانا كغالونتيالي كتنيانا Allah ta'ala ko yala place duma me Allah ta'ala bolo ka kenya sigiye kanunu makono minunu kafiru minta jahannamai donc Allah ta'ala ko nunu place jahannamadi nunu labayoro jahannamadi nunu makayoro jahannamadi place foite fo kanunu makono fo jahannama muna parce que oye ala kuma kan ke galoni muna parce que o madien tu as fo min kala wi muna parce que tu as kuma kan ka guli oma ebeta ma de soro slama u de soro slama ya kuma ko ka qur'anan datu slama ya kuma ko ka ala kira kuma kan toy slama ya kuma be se fola chogodi kam maw yi ban qur'anan talila kuma kan mambe min kleni me ka qur'anan bo mogo ka tena kuma kan tala qur'anan la al na kunye sansoro ayi korbaya abumusi se fo duguma ale ko ka makote qur'anan la amakote hadisa la o kiti ye wuli ka ba kuna o keto tonyoli leye o keto namara leye pasaka adamaden keto ani dola koko la tonyoli le boy mo qur'ana de chetla foanye ni mami ko kale te qur'ana tala ka chetla o te chetla la mo keto chetla la na ma kala qur'ana tama o ye tonyoli kela ude aw ya la kala ka la dadela adasi kelen na be kiyama le be manyini ngabela parce que ala yere le chetla héritage be tlan chogomi ala de ya fo ko ka clan chogola ne ele koko ala ele tese ala ele ibo anu ka famille ko la ala ni an ka famille ko ye ala an makotele ala ka décision na ala an be ka qur'an datu ala ne de lutigi ala ne de den folo ye ala ne be singa an fa ka chebeta ka sigi aka ndugo nu be ne le bo ka école usara ne le bo ka mandarasa usara mba minu tole ne le be nasongo doma donc ala ele ta clan chogoni ne to fe ama fo e fanama eye tonyoli kela de e ka famine kadie de mais ala ka kitini kabo ikaka ko le ke i dogo be makobo ka hakela i ba minu famuso makobo ka hakela e be se chogodi ki sigi o be kan ka fo alala non on ka famine ko le on ka lada ko le ma shiti da dolala ne le denke foloy mfa sala ne le bina sigi fa nona e denke foloy e après ekele ni fa denwa ebe si waro kanu chene ko to fo jonyene lutiki dolbe asalaka du to asalaka magasin to asalaka marchandise to denja folo si la be kan ka beke asawe kasoro den to be ni tunya klan kabina lo folo ka compte bo ka calculer bamba to bana ka femi to ka ben yorodama problème na mi mais ki amalo kana nyina de kitini mi makonona lutigi den folo kitini mi makonona ini fa dogoni minu ya abembemben ke ka dogo to tonyo
nunu kelengelena bela kafoni ma nu yo dado ala kiti ni mo be makonona Allah ta'ala ko Qur'an kono ko ma minu innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara ma minu be feretani yatima kanna folo dugu tonyoli bunda kono Allah ta'ala ko aw kanime ka tasuma le dumu aw kono an fana fa kan nafolo le ifa kan nafolo le me kelen ti fa de yede billahi ni dogonu ka haketa ni koro ka haketa wallahi Allah ta'ala ko kibe tasuma le dumni kono est-ce que kiyamalo ebe seni labola wa mais jadi ni plan problème bannawo ifa de mo tan ifa de mo tan kele ifa de mo muwa ele be se chogodi ka mo muwa wala ma mo tan duru wala ma mo duru olu beka kungoya ta kiyamalo ni tumalo ya takoyi karamoko ya funye kulo dolala ni saya kala ni ede den folo yi den lasigi fa chetala lasigi doni kala wole mfa sala kan na folo hakiya neto ni ne be konti la magazani ne be duni ne be muso munu be ko lu konte de munu be ko lu konte ma minu ni chetali kaka ka cela kla ko islama ya ka fo chogomi alhamdulillah rabbil alamin be ka to bola luma o te ka problème be chekla ni be ni ro dilama ni yoro ni fana alhamdulillah beka parbe se kala dubala beka parbe se kala la ka o fara cheka mbasita la o tayara ka foka uboto lukono chebe tlo chogo de la de ha kiyama mena bale ya de ni shite la bara l'enfer ne rebe min fola do ya fola ko est-ce que lui là ça va chez lui est-ce que lui là parce que on est under là au de là amader chekla na ibeta ludo la bo farafina de lu kemela bo banin kala luti bana lu ni kono ko Allah ta'ala check la chogo fogna min ko check la nati ne rago ngolu keme lu million kele na muslima dula wallahi Côte d'Ivoire le wa la Guinée le wa Mali le wa Sénégal le wa Togo le wa Benin le wa ko slama du de ete ko luti bana ko ala ka check la fo chogo mi hay anu chaka janyona me kiyama non sika fo itala Allah ta'ala ka fo chogo ma be ketele o ko so Allah ta'ala ko faman azlamu mimman ko ma jumane ka julumu conséquent kasin kabo ma jumane ka tonyoli kabo katime maka mimman kadaba ala Allah ma mi wiyala alala janima kiyekla ala taklanina ya klayere taklanina wallahi yegaloni la Allah ta'ala la katramo fiye wa kadhaba bisidq kakla ka galonti yalike tiana nine tiana ko foliye Allah ta'ala ko nima soma alaysa fi jahannama maswan lil kafirin place duma me jahannama kono kafuru ye minte jahannama la bayoro duma me nunu ye ni minte jahannama tasuma me kafuru ye ma Allah ta'ala dali kanim famiyalu kun no ya ambela kafuni Allah ta'ala bulala mukela anfau ani ambaw amena alaka sallallahu alaihi wasallam amena do hadisa la doni ka klaka an kosri kana qur'ana la kirako nema ani kisiba sallallahu alaihi wasallam ako hadisa belebele kono nana ko wati do nato mantuma wati do nato aka mauka wati ale retina kelaide kira ya fo ma tinte ma wati sela ay référence ke jowma ay référence ke adamaden sigur madama ne ma ko sayati ala nasi sanawatun khadda'at baratina kala tiana ko baratina kala ala kuma kana ko bara be ke yere sauna ko bara ulila ko sando unato mauma saminule abe fo saminu ma ko jamfa saw ala ka san fo ite sana de ala ka lu ala ka karo ala ka saw nunu bela ka foni sinma mais sando unato iba fo ko jamfa saw ni nato ko kata be ke jamfa le bonda kono kira yo fo sallallahu alaihi wasallam kira ko dine man kisibay ni jamfa sound amnana mune keto yusaddaqu fiha al-kadhib ma mi me wiyafo law o be réseaux sociaux ka o banka denguli kenauka o banka misuru kono o banka kenauka o lule kuma kan tatobi ka foko tiambala he ala kara yin fode subhanallah yusaddaqu
tuyatigiyali kɛtɔ jɔnw na fi halkazibu wuyafɔlaw la. Billahi, si tu veux que tu sois regardé sur les réseaux sociaux, arrête de parler de Dieu. Manamanakanw ni galon ni wuyaw fɔ. Fangaba b'o de la. Ala kɛra ko wuyafɔlaw le kɛtɔ kɛla tuyatigiw ye. An do sela waati ma dɛ. Ala ma nin foyi fɔ sa, ni haramuya nin tɛ sa, aw ye mɔgɔ to ye mɔgɔ b'a ka diina kɛ subhanallah k'a sɔrɔ Ala y'a fɔ. Ala ko k'a man ɲi. Kuranɛ y'a fɔ, i tulo donna a la, a tali ka baara k'a la i tɛ se o la subhanallah. Yusaddaqu fiha al-kadhibu. Wuyafɔlaw le kumakanw tatɔ k'a kɛ tiɲɛw ye. An sela waati ma dɛ. An sela waati belebelew de ma. A tɛ dan o ma dɛ. Kira ko sallallahu alaihi wasallam wa yukazzabu fiha as-sadiq. Tuyatigiw le kumakan tatɔ k'a kɛ nkalon ye. Contraire de kɛtɔ ko bɛɛ ye. Ni mɔgɔ min bɔla Alahu Taala ko, Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam hadisa dɔw yɛrɛ ko ka hadisa, ko hadisa ninnu yɛrɛ ko bɛɛ ye barɔkakanw de ye subhanallah. O bɛ sin ka Ala kira kumakan senimanw ta ten k'a bila bɔgɔ la, ka a dɔn k'i sen lɔ a kan, ka sɔrɔ kira kumakan don. Wa yukadhabu fiha as-sadiqu. Karamɔgɔ y'a f'i ye ko Ala kira ko hadisa nin kɔnɔ ka hadisa sanadu f'i ye, hadisa seniman don. A ye hadisa ko nin to yen sa. Anw tɛ baara kɛ fɛn na fo kuranna subhanallah. Ne fa, ne ba, est-ce qu'il bɛ kumakan min kan k'a fɔ nin? Est-ce qu'il b'a dɔn k'a fɔ k'i ni Ala kira bɛna jɔ kiyama kɛnɛ kelen kan? I ye kira kumakan ɲankari, ka kira kumakan lafili, i ko i tɛ kira kumakan ta. Est-ce qu'il b'a dɔn k'a fɔ Ala ye nin cɛ nɛn seniya? Ala ko cɛ belebele min ma sallallahu alaihi wasallam ko wa ma yantiqu anil hawa, a nɛn ma buya fɔ, a nɛn ma nkalon tigɛ. Nin cɛ nana le ka na aw ka ɲɛnamaya labɛn k'a di aw ma, a fɔta senimaw la. O fɔla e ye sahaba minnu y'a ye, olu y'a mɛn, o y'a lakali. Kumakan nin bɔla sahaba minnu yɔrɔ fo ka na se anw ma, o bɛɛ la k'a fɔ ni fɛsɛfɛsɛ la, k'a yara k'a fɔ ko wuya tɛ. Kira ko sallallahu alaihi wasallam yukadhabu fiha as-sadiq. Maa minnu bɛ tiɲɛ fɔ, tiɲɛfɔlaw kumakan bɛ kɛ wuya ye. Société min bi n'an b'a la, société galon, maa ɲɔgɔn galon société ye, ka tiɲɛ ye k'a bila, ko an ye wuya ta ka baara k'o la, ko n'an ma baara kɛ wuya la k'a tɛna bɛnna subhanallah. Maaw fana bɛ tugu wuyaw kɔ. Dɔw yɛrɛ b'o ta dalaminakun kɛ mun ye, ko wuya nin de ka ɲi, ko nin de b'a to an bɛ avancer, nin de b'a to jama bɛ fara ɲɔgɔn kan subhanallah. An bɛ to ka kuma dɔ mɛn sɔn, maa ɲɔgɔn comédie kuma ye subhanallah. Dɔw bɛ yen, c'est à dire duniya le ka di olu ye. An ye nin lamɛn dɛ, an ye intervention dɔw lamɛn débat dɔ la subhanallah. Dole ko a tigilamɔgɔ ma mɛn, munna aw tɛ maaw wele ka na tuɲa ma? Aw bɛ maaw wele ka taa tuɲa ni tolo ne ma subhanallah. Aw ye nin tigi kumakan lamɛn, ko anw tun bɛ mɛndiya le la, anw tun bɛ Ala kotaw le la, anw tun bɛ Ala sɔsɔ le la. Mais ko ka Ala sɔsɔ ko yɛlɛma k'a kɛ Ala ko ye, ko min cɛ ka ɲi, an bɛ se taala sɔn Ala sɔsɔ yɔrɔw la, ka mɔgɔw nɛgɛ damina dɔɔni dɔɔni, hali n'an k'o to Ala sɔsɔ yɔrɔ la, an bɛ se k'o hakili soɲa subhanallah. Mo nin tigi ye kuma, mama hakilimaya kuma fɔ. C'est-à-dire, misaliya bolo ma, soirée dɔ ye organisé, ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ Ala la nin yɔrɔ taga man ɲi. Ale ko non, ko fo ka taa soirée kɛ yɔrɔw de la, ka tila fana ka mɔgɔ subhanallah. Ale mako bɛ min na maaw fɛ ko ka taa minɛ olu la ye, ko n'an k'a bɛɛ la ka foli lafili tɛ ko a man ɲi. N balimacɛ m'a f'i ye, wallahi e bɛ wuya belebele le kan nin. E yɛrɛ ni Alahu Taala cɛ, dulɔjuw bɛ yen, musow kɛnin bɛ ka fani kuntanw don, ele yɛrɛ ni musow bɛ dɔn na, aw disiw bɛ ɲɔgɔn kan. Ele bi n'i lɔ adamaden dɔ ɲakɔrɔ tuguni ke e bɛ Alahu Taala ka diina kofɔ la. Nkalon de wuya de ye wuya ye, wuya tɛ kɛ foyi ye wuya kɔ. Cɛkɔrɔba m'a f'i ye tuma dɔ duniya ka di ye,
akana na silamaya ke 2 poids 2 mesures amala sa mais enfana menina subhanallah o tise bena karamo ya to enfana mangere dia silamaya mani haramya adana kana kubela ka foni mbele subhanallah ate kun karamo la ka fen haramya ala mami haramya ni karamo yo ke mnalimi mo makonna kiyamalo bado dondo kadam ne ka village ni ka campement ibema ou village min tutige faut kana se ici yoro la Amérique faut kana se ici yoro la Australie kana se ici yoro la Canada faut kana se ici yoro la Europe kana se ici yoro la fo Asie dondo ni chekelem bana blala muso milliard chema dondo ni cheka kelen ka présence o don haramu yala nya fo de muso milliard dama de beya o be yoro do la chetonu yi mais chekelen peye ke o chema o don haramu yala e be ta kiti duma nyini tuguni muso milliard kelen wali chekelen peye ke o chema o don haramu yala muso ma je sais pas c'est quelle preuve tu veux chercher encore muna parce que slamaya ye nombre ni cadre mi fo chena mais ele be se sila chogdi kan su cautionner kono kwanga ni be haram ya mauma kono ta mo be na fara subhanallah sadi ka mo la ka fo wuya ni galon kan isigini me inya sere yani mama ye fitna mo ba société la parce que yeslana adama do nye ka jo Allah taala nyakoro e beta mu fo ala nyakoro ala yazunnu ulaika annahum mab'usun e ma donc ka fo ko nunu ani e bela ka fo ni be jo dondo Allah taala nyakoro ka kiti e be mo ka dianya nyini muna et qui sont ité natole et mi sont ité natole et qui sont dobe fima mi sont dobe fima et qui sont be critiquer mi sont be critiquer ala kera critiquer la dobe fola ala masu ani clé e be na mo ka plaisir du nyini ka maubla ala so ko la ki ida ki boboy mais subhanallah ma menu beninjo ali alu menu keneme kanela me do yere be mando yi moi c'est pas mon problème ele be na munyini adama don ka kola non ninka billahi karamo do yere ka direct la sujet do bo ta fola parce que kono kuma na ni sujet ka dro ko bo to la mena ko dunia ninkela billahi nyara ma do na ko yere ala ko de ko na côté adama don kam mafleli yere le c'était odoro ni nafa ka bo amami la vérité est là la vérité elle est blanche ou bien la vérité elle est noire ou bien la vérité elle est orange on te dit de dire la vérité est blanche tu dis non la vérité est un peu beige il y a un peu, mais c'est pas beige, on dit c'est blanc. Blanc c'est blanc. Mais tu es gbede, il faut gbede. Mais ma taoyata, mais ta toy. Elle est taillée mi droit à lasser. Parce que si elle fait ça, c'est fini. Ni mamunu, ni warokobi, ni mamunu tche. Pourquoi son communauté là? Et quand on a siri moro, quand on a follow mais ka communauté là, notre avec communauté joignée. Et quand Domfani, et quand on a assuré tu peux pas parler. Il y a la vérité, mais tu vas tourner. Parce que si tu parles la vérité, c'est fini pour toi. Dis la parole de Dieu. Alini moromi me kokele ma wala ma eyere ni defo bila fo yeko ye defo fiye yere labe. Nini mami me barakele ma defo mi mala afoy. Wallahi ni communauté bana sabati la o kan be fo olule ma ko ye nyongo kanu ala koso be tuya kan fana bolo be tuyana. Billahi karamo do be sujet damana mamme auto dablala parce que vado ninga ni fodoro mena ne ndamna e ele iba ala kuma kan la selima ko maubini neni vraiment ali ka internet ita ka filmundo kala ko lajo kapsa mani wajibili parce que ibe tuane dokola ka kuma kan fo mawu makote mina am fawni ambaw ni ala ko bara bana sela ka fo ko mi mawu nyakoro la le nyinina ali yeka internet tige ka sokono kire occupé ko bara wallahi wala nafaka bo kasla adama don kan na folo fitini ni na folo be bomuna o yi partager wa al ni ma kelen pays ka vidéo la je ka ere na fala ko kabu ma kiyamalo c'est ce qui est le plus important ma kelen pays une seule personne ayi lame ka ere na fa ikuma kana o kabu yoro kiyamalon katmen na folo me bankila ala kara yo fo ali radiyallahu anhu
ala kira yo fo sallallahu alaihi wasallam ko ali meni kuma kan fiye Allah taala ye ma kelen pe kanda ke e ali sababu ye yese ka ma kelen kanda kabla slaka ali o kabo ima o kafsa kateme nyome blinka nafolo mi me konti la. Mais est-ce que tu peux élever ce qu'Adam a changer ou être ala yara ko Muhammadu yete na sila numbe yele mana al niya Kenya bema kera ka wati la kafiru tume asalafana ka kafiru toy asalafana ka munafiku to ka groupe la ama se be yele mana aya seko deke tu ne pourras pas changer tout le monde itena sila be yele mana il faut pas prêcher aussi pour qu'on mo yi tano mo yi kofo nafa fosito kofo lila afoye ali eyere bi yere kun la di chokomi ye maula do chola o dona ina fakabo ama force la mabbe ni be société la ni be association la ni be communauté la e ka dina nyamo te sela triompho aw ye triompho na manya ko aw ya boy ka triompho la bla wallahi ni ka dina nyamo ke la mo ye mo mi metamakia mo mi mesla toronye ka to dina barala wallahi aw kana aw liman ya foilati la moma le guide religieux l'imam qui est devant nous, le prédicateur qui est devant nous, il a peur des gens, il a peur de dire la parole de Dieu. Je vous jure, arrêtez avec ce dernier-là. Allez-y chercher un imam fiable, lui qui peut vous conduire sur le droit chemin, lui qui peut vous faciliter le paradis. Sinon, il va vous faire comme ça, zigzag, mouna, dunia ni dorompe koson. Iba kala mamunu koson, jini mbolo, o sato kabo dunia na tigela. Ya ki yere la, ye jama jamfa, yere kun jamfa. Kato tunya ka tunya fo. Ablay kuna ka fo ite na dia la beye ala karama dia beye ala taala yere be nen na sunitle do ko dema bolo do ko muso babolo ala mato akachide mato de totoy la subhanallah ikana dama doka foy ni ala yikan ni dia la ala yi abe jibrila wole jibrila wallahi ni che kadine alay jibrila ni muso kadine alay kaso dunya kenime ki kele dunya kenime ki kon maw kenime ki rejeté mais Allah taala laje akoko ne alaka joni kadine billahi ni dia Allah taala o ka wasake Allah taala be klafana ka jibrila wole kere ni mbolo ko jibrila nino kamere kadine ye nino muso kadine ye abi tay to ma ka fo jibrila ye farafin ko tola tubabu ko tola ijoni ka dina ni ka alanya saranya libatu Allah taala bi kanu alaba fo jibrila nyefe fana ya dia iyere jibrila be sinki kanu subhanallah ikanu me sinka bla jibrila fana kono automatique kasor ebe dugukolo ko quand tu es rejeté tu es insulté les gens te rejettent mau ken me kamara mara kan fima kasor itti allah taala ko kwayi kanu ay jibrila wala ko jibrila ikanu ala yikanu jibrila ikanu ate dawma de alaba fo jibrila a fo meleka to benyene sangolo la a fo meleka beye sans exception ko beye ni karama sera kanu mbalmo ni yarabe kala wati dola yeslama ya ta sebela ifayi I détester ibayi lafili mawyi kon ikadina ko ni lagani me muso sunguru ni kene ma yera place sutra la ka fo ko slamaya mawyi kon ali mawte fe ka baroken yeko do ki mako extremisi do ko ki maki biri damateme do ki me brakale wabiya billahi ta'ala ni kuma sikane torode melekaw bini kanu ala yi kanu jibrila yi kanu meleka tobe bi kanu aw ye kayra belebele yere laje ala ka jonsenmo mamunu be ala fe ala kadi mamunu ye tunya yere bonda kono iba ye ibe sinka dia olube kasorete na folo diloma ite foi diloma no yiye doron ibe diawo ni dianya bola ala yoro kala se melekawma melekaw yi kanu ala taala yi kanu jibrila yi kanu ala ka jonsenmo fana ala bi kanu bla abedu sukuna subhanallah kasoro iyere ma dowe ado be fe ki ye onyala ado be fe kanata ikabaro nyonyala ado yere be fele ino yesi kabaroke parce que nin kanum bola Allah taala yoro tu n'as même pas forcé parce que ya fo ala de koso yamna ala de koso ya la se ala de koso ima tamakia ya bara ni bela ka foni ke ni Allah taala chamala billahi ala bi kanu jibril bi kanu melaka bi kanu
Allahu Ta'ala ka jonse no ni ala nyasaranya mo munu dusukun kaseni besenkoni ya tala hasidi ya tala olu fana bi kanun damna be sin ka dia olu kelengele nambe abe foni ne ma konye dianya yere soro no testaru be olu saro bola artisu be saraba bola me kanun man ete dunya kanun na fa foi to la kiyamalo ebe staru ye be balontatero fa o ka conseil la ebe staru ye no be na yoro la mau be boko kume fambe fe dunya yo kanu me na fa ma menin kanuna ni nu bana sala ka ba bani ne boye me ni ala ye e kanu ni e sala ala ka kanu bonda kono o de kanu ka boni ko bela ka foni ne te chauffe pas la tête ceux-là ils doivent m'aimer arrête avec ça forget it nous tini kanuna et puis mal fina mo motif atena kali fait subhanallah mo mi kanu atini kanula il faut même pas forcer et il faut pas aussi limiter ta vie à cause de cette personne là il va pas t'aimer donc continue ton chemin follow your way to ikatas lako ikana ikini bolo fle ikana ibolo maran fle obini immankutuchi obini idambechi obina galou leila obino sauna kan fima ye okuma kan ke comme ni poussière bola ka kla ka tunu yo okuma kan keti ikono jate ikini o mafle ikono lame parce que o mafle ni o lameni abena dobi katana e do katana faka buyoro il faut même pas les écouter quelqu'un qui veut pas Dieu quelqu'un qui n'est pas prêt pour pratiquer l'islam quelqu'un qui est contre la sunna il va jamais aimer la sunna quelqu'un qui supporte le bid'a il va toujours rester sur ce chemin là donc the best way follow your way ne regarde pas derrière c'est la meilleure solution ma yara fana ka kan nata ko dula ni ele era maneni ni maneni mo fo karamo be ni doma fima ni wiya ma layla ni galo ma layla billahi be bara mine kan hira manyini ngade est-ce que nete kan maudi ane kan de fo yewa fiye neni sosoli e kika bado ye sosoli kika ah no ni nche ko kabale ni ne kakan kala adama den kan pour que iklo ye do ala ya donc a fo me kanga sama kamin la se abe sela me dusukundo ken me ka taliko abe fo de makibe barala mais toi tu es là tu es là tu prêches personne ne t'insulte dis-toi que toi tu es un comédien tu es là pour faire plaisir aux gens seulement parce que le fait que la parole de Dieu sera prononcée. Les mécréants, ils n'ont pas pu supporter. Ils disent que c'est tellement fort. Makakao qui makamina. L'oncle du prophète Aboula biko kateson. Parce que quand tu m'as arrangé, foni mamini ala yemi jidi libanais la kasson ala kumakama al na kabela batani libanais. Et vous pensez que les gens vont accepter ce que toi tu dis comme ça facilement? Ah, anana kwanya ni ndabla. Tu penses que le fait même de dire même aux femmes tu penses que les femmes vont t'aimer? Parce que meshi le kadi musoy. Ole bale la chenya. Elle na foko mai ko mo mi modo danga ni me. Mo mi meshi siri mo ko no danga ni me. Tu penses que danga kuma mi fola ka bekira kuma kama les gens vont t'aimer? A fodoro meshi kan fo itala ga yera la chenya. Ni yo fosi se mo ti kele mo ti nini. Mais ni keto ala kera tale talaka lase. La ana Allahu alwasila wal mustawsila. Ala bara mo danga mo min kenime ka fentugu kuna anabe tuna min kuna mais tu ne seras jamais aimé dunya kadi muso yo be fe ko yere la chenya alla do be no ki ka direct o ba zappé parce que ce que tu dis là olu m'après ele bena olu le la plaisir nyini ki yere bla jahannama kono mo munu yere m'après wallahi ni be ko ni me familiali ke la bi ka foko be kani me ka sene ki yere dege ite tamakia ala ka dina foi la sela nadia lo yo yata man sha minkum falyum nadia lam yo elimanya na madia mi yo elimanya to meka adama don dienen ko fo nyina wuyaka wallahi adama de ni ka karamo la me ale ka bara do yi ele kelme ki ka internet ci e kelme ki yere bla kono na filila ama law taala dalika liman yakun madi ambe malamu kala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko galontigel etuyan folaw le keto galontigela wi ni tuyan folaw bola yoro mo be boka kele réseaux sociaux kam mo be boka ninke fambe fe baby sauna kam fo baby diane kam fo la caravane passe ale kon me kangata kira ko sallallahu alaihi wasallam
ويؤتمن فيها الخائن سبحان الله واتي من كفر كربلني un escroc un trompeur janfaté mɔgɔ min bɛ mɔgɔ janfa lananteya kɛtɔ juru sirilaw de bolo la hali i b'a ye ten dɔrɔn famille na walama teriw ni ɲɔgɔn cɛ gɛrɛw na walama association na mɔgɔ lani bɛ mɔgɔ min na a cɛ ko a ye nin to yen pourquoi parce que je vais pas le voir munna parce que a kunkolo man di n ye bɛɛ bɛ mɔgɔ min dɔn ko escroc don nafolo domina don trompeur don billahi u b'a fɔ ko k'an ka jamana wari ta ka taa kalifa la walama k'an ka association wari ta ka taa kalifa la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko c'est un escroc kira ko ko wayu'tamanu fiha al-kha'inu ko janfantew mɔgɔw kɛtɔ olu le tala k'o kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye mɔgɔw kɛtɔ ka lanantiya dili o le ma subhanallah wallahi ala kɛra kuma nana sallallahu alaihi wasallam n'an tun bɛ nin cɛ belebele ka laɲini faamuya la wallahi an si tun tɛ tɔɔrɔ an ka ɲɛnamaya la an ka sow kɔnɔna la an n'an badenw ni ɲɔgɔn cɛ an n'an teriw ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigidaw la an ka barokɛyɔrɔw la an ka association la an ka communautéw la wallahi an si tun tɛ tɔɔrɔ wa yu'tamanu fiha al-kha'inu janfantew le kɛtɔ kɛla maaw ye maaw bɛ n'i jigi sɛbɛ maa minnu la quelqu'un il est là en train de détourner les gens il est en train de manger l'argent des gens aw bɛna tuguni ka na aw ka kalifa ni aw ka lanantiya ta k'a kalifa o la i bɛ dɔw yɛrɛ u bɛ kɛlɛ bɔ a la anw bɛɛ ko ko k'a di nin de ma ni ma garder a kunna a ko bɛ tiɲɛ k'a sɔrɔ i b'a dɔn ko mɔgɔ ladiri tɛ i b'a dɔn ko mɔgɔ kilennin tɛ i b'a dɔn k'a tɛ silanna ala ɲɛ i b'a dɔn ko ni jama ka fɛn kalifala la a b'a domu a b'a k'a sago ye mais comme lui il a des supporters ale ka supporteriw fana bɛ na ka na a ma dɛmɛ wuya ni nkalon kan duniya nin kɛla bi yɛrɛ sagona so ye kira an bɛ taa n'i ka hadisa nin ye dɔɔni dɔɔni kira ko ko wayu'tamanu fiha al-kha'inu ويخون فيها الأمين ويخون فيها الأمين لا دري مو داني من مامنا مو بمامين بنيا ما قرطني أبدا دامي لا تنغ أبي أدمدون حكي لا تنغ wole bena dɔgɔya ka janfa k'a fɔ ko maa min ni escroc don nafolo domina don jamaw ka fɛn minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ale de b'a dɔn wallahi o le fɔta ma tout le monde bɛɛ subhanallah an faw ni an baw kiyama bɛna kalaya dɛ maa dɔw sigini mɛlɛ k'i ka vie yɛrɛ mafilɛ k'i ka vie mafilɛ olu yɛrɛ b'i ka vie détaillé cɛ min a ye mobili min kɔnɔ nin malala n'a ye nin san halala de la il est où ton problème a ma juru ta i fɛ a ma ta i ka kabila fɛ i m'a ka mobili san cogo dɔn maaw lani b'a la so kɔnɔ mais f'i ye na ka na défaut ni k'a manɔgɔ le pour que mɔgɔ y'a fɔ ko non ko maa sɛbɛ tɛ k'a sɔrɔ wallahi n'i labɔla ka dɛ i bɛ kan ka kumakan min fɔ a daluya t'i bolo a preuve t'i bolo i y'a mɛn nin i fana y'a ta k'a lakali ويخون فيها الأمين لا ديرو سبنا مغو تيغو ما منو كنمكا الله تعالى كما كون لا تانا ما منو كنمكا غاشو لا تانا ما منو سلانيمه ما منو بدامل لا تانا limanau limanyamau aminu olule keton la gosila et soso kono société là ni limanamau bana la gosila kaba ça va freiner beaucoup de gens ne yɛrɛ tun bɛ nin jigila bonda min na ja o mɔgɔ tɛ ne yɛrɛ hakili tun b'a la k'a fɔ ko mɔgɔ sugu min na ja o tɛ munna parce que i lagosila munna parce que nkalontigɛlaw y'i kɛ maa fitinin ye munna parce que maaw bɔla fan bɛɛ fɛ ka kumakanw f'i ma k'i manɔgɔ pour que maaw y'i cɛ janya ka bɔ i la olu ka laɲini tun b'o le ye subhanallah kɛra ye nin fɔ de sallallahu alaihi wasallam kɛra banna ko di وينطق فيها الرويبضة أواتي السنفننا رويبضة كتكمنا قيل وما رويبضة أبيكم الصحابة تماني كما كان من فلوك أبو كرالا صحابة يا رسول الله رويبضة يجون دي أو ماني أرابو كان قردون أفو أني أما قرفامو كرا كوكو نواتي فننا تشانتيو بنا كي
galontigɛlaw ye maaw bolo galontigɛlaw bɛ kɛ tiɲɛtigiw ye limanaw bɛ lagosi ka dɔgɔya k'o kɛ janfantew ye janfantew bɛ na maaw bɛ na ka n'o yɛrɛ kalifa janfantew de la kira banna ko di ko nin waati fana na ko ruwaibidaw bɛ na ka na kuma sahabaw ko ya rasulallah ruwaibidaw ye jɔn ye wama ruwaibida kira ko sallallahu alaihi wasallam الرجل تاف يتكلم في أمر عامة أكو رويبيدو يمادي ما منا أدادو كولا كالا كالي أو يحكتو كراكو صلى الله عليه وسلم كو رويبيدو بنكما رويبيدو يجوني على كرا صلى الله عليه وسلم بيبكلا واجب لي كلاي amakala amalo kala en femiye abalo loni me soro nyaaj mama me bekala ta karamo koy amanda huma de kiti yere le fana metti la bolo sizen ya salam kera ko ko ruway bidaw fana keto kumana sahaba ko ko ruway bidaw ye jonye mami ma dado kola komi loni tala a familiali tala amakala foyge eni alaw taala che mɔgɔ min ka baara ye menuisier ye ale bɛ tabaliw de labɛn ani dilanw ni armoirew n'a ɲɔgɔnnaw kabini ala y'ale dan ale ma baara wɛrɛ kɛ menuisier kɔ ele y'o ta ko mɔgɔ ka mobili motɛri tiɲɛna ko ka t'o bila motɛri kan ko a ye motɛri labɛn o fana ye na ka na i bolo don mɔgɔ ka mobili motɛri la ka sɔrɔ kabini ala y'a dan a ma mécanique kɛ a ma mobili labɛnnɛma kalan ale fana yini bolo do mɔgɔ ka motɛri la ka motɛri waraka ka ban fana ka motɛri fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ bila mobili kelenw kɔnɔ ko mɔgɔ ye voyage e ni alaw taala cɛ maaw kɛnin tɛ k'o ɲɛsin saya de ma wa an sela waati la bɛɛ kɛla karamɔgɔ ye bi réseaux sociaux kan an balakaw ni an falakaw domaine min bɛ nin i bɛ se bɔla k'i ka ladilikanw kɛ i bɛ se maaw welela ka na sila ɲumanw ma mais a dabila i kini dabila kiti la dɛ i cɛ janya ka bɔ kitiw jaabi la i m'a dɔn a lɔnni t'i la i kana gbɛrɛla yɛrɛ kuma tɛ ko k'a kɛ n'i ma ɲininka la i karamɔgɔ dɔ wele bɛ minnu dɔn o welebɔ ma ɲininka kiti la i kana kɛ dɛ i yɛrɛ kana ɲabɔ a fɛ bilahi kiti bɛ tigɛ i bolo alaw taala ko kulo ɲa dusukun ni bɛɛ bɛ ma ɲininka ala bolo a fɔta n'a kɛtaw la i kana kɛ dɛ a dabila bi est-ce que bi dina sela sɔsɔli ma wa wallahi ni an ka lɔnnikɛla belebele dɔ ka kumakan ye ko ni maa minnu m'a dɔn maa minnu lɔnni t'o la ko n'olu tun sela ka i makun k'i je société la ko fini tun bɛ dɔgɔya maa minnu m'a dɔn o t'a kalama o ka domaine tɛ a lɔnni t'o la ko n'olu tun k'i makun o tun k'i je sɔsɔli tun tɛ yen o fili fana tun tɛ yen parce que a y'a domaine tɛ a m'a yɛrɛ bila a la parce que n'ale nana a yɛrɛ bila a la ka kumakan dɔ fɔ a bɛ polémique créer a bɛ maaw bila problème na a bɛ maaw bila kɔnɔnafili la mais bibi na o de bɛ mɔgɔ min bɛ comment on appelle ça mɔgɔ min sigini b'a ka classe kɔnɔ a ma médecine kalan a ma dɔn fɛn min ye dɔgɔtɔrɔya ye ale ye domaine wɛrɛ de kalan ele y'o ta telegram na ko opération bana dɔ bɛ yen ko ka opération fɛnw d'a ma ko a ye taa ka taa opération kɛ fitina ba le b'o ye dɛ donc an y'an yɛrɛ kɔlɔsi kira ye nin bɛɛ fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam kira ko ne ma nin kisi ba ye ko وينطق فيها الرويبضة قال الرجل التاف يتكلم في أمر العامة أمي الله تعالى الدليل ما هو كلمة كإداد الدمين منولا كسر اللون تولا أفهمي لتوبلو أمي على الدليل على ما حكلي ما دلوما على ما كوراجي دلوما كردون كفوكو كما ميكان كake obolo كما ميكان كلاسه obolo إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة نكونيا كالفلا مالا ما منو ما أدون نكونيا تولا مغبولو مغمنو ما دوا بكتشومي كرا كوكو كياما لوما كونو دي كمغدو تاكتابلا أوبراسيون ما كالانجي
abeta banabato kono be fara ka no be fara kono amena mumma kono me kiyama makono parce que Allah banto sayalema ni mamindo wallahi afima do ni temin kalama afanta kalama ni nyiningali min kala ni ma do I joja ye wolelike mamunu ka domaine no yo manyininga a chamana ele biriere ba problème ne la parce que mingo kale ka domaine no al na le ya fo eye e do l'animal la kasoro ale galone tike tunya tala tumaro ko fe be se bola tunya kalama ele ke to baraka la fili kan wati minula ale de iblas la ka wallahi ale le conséquences ta parce que tu as été courageux tu as appelé la personne tu as posé la question à cette personne qu'est-ce que je dois faire concernant ce sujet là il te dit non il faut faire ceci il faut faire cela ele biriere boko la de donc ikana na kofo ike iyere madina nina fiye manyiningali ke ama Allah Ta'ala dalika famille ko no ya ambe Allah Ta'ala bolo ala mukala alhamdulillahi rabbil alamin Allah Ta'ala ko ka galola alala ka wiyala alala asiroma kacha jamogo yere be se wiyala la Allah Ta'ala la santé ran kon wiyala alala su kacha amena kuma wiyala alala asu damandamuka Allah Ta'ala ko Qur'an sen mamba kono inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima ala ko inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ala te yafa flanye kafo ale Allah Ta'ala ma ni flanga fa Allah Ta'ala ma ala ko ka te yafa de wa yaghfiru ma duna dhalika mini otekile ala be yafa uma maye liman yasha mami yale Allah Ta'ala dia wa man yushrik billah koni mo min ka flanka fo ala ma ala mede ka fengere bato mini ala tekile mi moru bi bara minu kala ka di mo do kodo jotigi minu bi bolo lu de kodo ni ko yi soro tuba bula sebe ko gbele yala muso ko gbele yala ke ko gbele yala den ko gbele yala ima nyanyini islamuma ka fo etili yere di flanka fo uma Allah Ta'ala ko koni mami ye flanka fo Allah Ta'ala ma faqad iftara kwatigi ye wuya labeng aye galon labeng aye galon tige aye wuya fo ithman azima wuya min julumu kabo a conséquence kabo jaka flanka fo Allah Ta'ala ma jaka akorle ko ka wuya la alala ta flanka fo ya ja kuma kando ka fo kata alama ka nyasi alama femin conséquence kabo ajulumu kabo ja wuyale flanka fo ja au kanime ka galone la Allah Ta'ala la do anya don ka fo ko flanka fo ya o fana de ka galona alala ka ala ke masa deseni ka yara ka alala ede nedame e ala tese foila ede sangolo dani dugukolo me Allah Ta'ala ka danfen dobe ulu fanga kabo katmele Allah Ta'ala ka jani fana ye galonye mime laben galon tike la bolo kala Allah Ta'ala la kasoro ajulumun kabo ay julumun belebele ke ni fana ye galonye kala Allah Ta'ala la ani ka galon la Qur'ana fana na ka wiya la Qur'ana la ele ya la men ko sebede abe fola enyene ifana ma partager ala mani fosa ninte ala kuma kanye kasoro ala ya fo abe Qur'ana kono karamo ba fo ka kla ka aya fiye ka sura ko fiye ka page ko fiye o benata ko alama sonima alama ninfo conséquence min fana mo Allah Ta'ala ko alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu ni yahudiyaw ni nasarawi ma minuni Allah Ta'ala kitabu di oma Allah Ta'ala ko ya'rifunahu o benin kitabu don ko sabe kama ya'rifuna abna'ahum como bo don lon chogo alladhina khasiru anfusahum ma minu ye bono laburi o yero kunka ma minu bono na ma minu kala yero kun tonolawye fahum la yu'minuna ulutana liman yala Allah Ta'ala kodi wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhib mo ka julumu mambu mo ka tonoli mambulin katme maka ma min wuya takala Allah Ta'ala la iftara mimman iftara ala Allah kadiba أو كذب بآياتي ولا ما كويا لا على كقرآن آية ولا على ده نفو كو تشالا فوي ما نفو كرامو تشاي نفو واجب الله كو على كو نيما تشاي نكما داتو أكنا نبفو كسر كما بكان غفية دلويا كنما بكان غفية
ibe ubena tabe kanga nyankari a chala man info Allah taala kuma emin kenime kane Allah taala ka to masiru ayaw kuma minu be kanga fiyina akisaw akitu be kanga fiyina ko galondo Allah taala ko innahu la yuflihu zalimun ma minu kenime ka o yero kun tonyo likelaw ala sosolaw parce que yero kun tonyo ye ala so belebele doli ko kisite mawye ma minu kala yero kun tonyo na wuri ama Allah taala dali ka hakli nyumadi amma Allah taala bolo ala mokela alhamdulillah rabbil alamin nunu de ye kuma kan ye adama de mese iyere yela tonyo li bonda kono ka wuyala Allah taala la ki yero kun tonyo ka soro ita kala donc bilali li kan tonyo munye o de ye anye fara kuma fola ko nin kain wala mani main ka soro daluyati ambolo kuma na photo ibolo c'est interdit. Qui a interdit? Allah, il a interdit dans quelle sourate? Dans cette sourate-là. Verset 30. Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah kera koko amani, aya fo hadisa jumana, hadisa sanadu akakene wala ma mankene, aya fo hadisa la sabati ni me Bukhari la, be muslimina, abe Ibn Majah la, be Tirmidhi la, be Abu Nasa'i la, a sabati ni me wa hadisa lolinkala wa yake hadisa sugud me ko fanalo ka soroka ala kali. Donc ele bola julula, ye kuma kan fo ka ala kali. Feminu interdit la a interdit la chomi hadisa nanana chomi a hadisa fana kera ya fo chomi sahaba minu ya la kali ka iyere bonna marala kiyamalo o koso yi jije bina kuma kan fo ko amay wala makai dalu ya kene yeki bolo ala na kala te bebe sababa ala man bena sababa ma ame Allah taala dali galo minu be kan ala ala wiya minu be kan fo Allah taala ma kan neni au senya ka bo wiya fo la ala mo kala ka an dusukun seniya ka an kɛ maaw ye maa minnu bɛ diya ala ye o fɔtaw n'o kɛtaw la ala m'o kɛ la an bɛ alaw taala dali ka an dusukun fariya ala ka diinɛ ni tiɲɛ fɔli la ala m'o kɛ la an bɛ ala dali an nɛ ka a seniya ka sabati ka sabatili labori a kan ala kumakan laseli la ala m'o kɛ la Musa ye duwawu belebele min kala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ka annen labla ka annen kulu ka annen sabati ka annen kuma kan dia laminin kalaw ye tunya kan o isa la barala kono ya ambe ala mukala rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته